Hello sa mga taga Iligan City. Niata karon guys sa usa ka eskwelahan diri sa kolehiyo dinhi sa Iligan City mao ang Penma Cagayan de Oro. So nindot kayo guys ang ilang building bisan wala pa kini nahuman pero nindot kay siya guys, dako kaayo ug daghan na usab ang mga estudyante dinhi dapita. So kay dinhi man nag-eskwela nga akong anak, so diri ko guys kay na ako'y meeting nga giatinan. Para sa mga estudyante din ha nga gustong eskwela o kolehiyo dinhi na ta guys, kay barato ra ang ilang tuition. Tanawa guys ang ilang building guys, nindot kay guys, ang limpyo og daghan sila og classroom. Ay lang po guys, thank you for watching. Gala-gala po tayo saglit guys. Bye-bye!